Mbadi Malion, ani ñotumo, façon de mangalu. Bi, mena, comment, temnanga. Donc, follow, oui, la cruauté dans notre société. Donc, ni mungelembe, malien tout, quand, alin farafin denw kan général an ka société kɔnɔna na parce que an ni ka gɛlɛn tellement hinɛ tɛ dusukun na tuguni mais n bɛna dɔɔni fɔ o kan filanan n bɛna kuma maliyɛnw ni u ka leaderw kan que ce soit leader religieux leader politique ou les activistes leaders là donc maliyɛnw ni leaderw ka relation mun ye mun b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc maliyɛnw ye mun faamuya ni mun ma mun faamuya ko la donc sabanan n bɛna n den ka da maga Aïdara ka 150 hectares ko la ou bien du moins hectare 150 minnu dira Ansarudine ma Aïdara tɔgɔ la donc n bɛna hakilina fo kan parce que an tun tɛ fɛ ka kuma kan parce que mɔgɔ caman kumana kan kaban mais n ye mɔgɔ caman ka vidéo lajɛ ne bolo mun ye essentiel ye mɔgɔ caman min da maga o yɔrɔ la donc les gens ont parlé de la forme a ɲɛna a ma ɲɛ politique ko de don fɛnw donc ne bɛna kuma fɔn ne kan n'a dili in tun ka kan o sira kan wa mais n bɛna hakili da o kan a yɛrɛ bɛna faamuyali sɔrɔ a la j'espère donc naaninan na kuma manipulation kan an ka leader activiste fait donc activiste bɛ ka manipulation da malien denw yɛrɛ kan an bɛɛ kan n'an bɛɛ b'u lamɛn réseaux sociaux kan b'a f'u yɛrɛ ma les leaders ye u bɛ faso jɔ kumaw la u bɛ ka manipulation mun d'an kan c'est que u yɛrɛ ka laɲini kama jama sɔrɔ ko kama tɔgɔ sɔrɔ ko kama o laɲini dɔrɔn de sabatilen don u fɛ ne ka faamuyali cogo la donc je vais m'expliquer donc n bɛna naaninan fɔ yɔrɔ kan donc an b'a daminɛ ni cruauté yɔrɔ in ye ni gɛlɛya min bɛ jamana denw kan an ka société kɔnɔna na bi la an b'a daminɛ n'o yɔrɔ ye donc an bɛ vidéo fitinin k'a la donc a b'o lajɛ après n bɛ hakilina di yɔrɔ kan an bɛ continuer a fɛ donc merci beaucoup. Umar Farid Salah. Mbadi Malion donc a yɛrɛ nin minɛ nin ye wolomuso dɔ de mankan ye ten maliyɛn muso dɔ waliden dalen don duguma nimakara la bali kɛlen don ala ko aw tɛna nin cɛ ka bɔ a kɔrɔ ko sinon ko a bɛ problème las'i ma ko k'a cɛ i n'a fɔ ɲama de don adamaden bɛ nimakara la kisɛ de kɛlen don ala ye adamaden ɲɔgɔn i maliyɛn den ɲɔgɔn a bɛ se ka kɛ peut-être i denya bɛ s'a ma i dɔgɔya bɛ s'a ma i kɔrɔya bɛ s'a ma donc dalen duguma e yɛrɛ wolomuso de an ma se ka sapeur pompier wele an ma polisiw wele donc ko k'o cɛ ka bɔ yen ko walasa ko kungo kana se yɔrɔtigi ma donc nin wolomuso dɔ de mankan ye ten téléphone portable bɛ kɛla k'o filmer u bɛ ta k'o bila internet kan secours tɛ wele dɛ est ce que téléphone b'a yɛrɛ kun wa an ka a somɔgɔw wele olu kana ta somɔgɔw de bɛna ta secours tɛna ta mais an bɛ société sugu jumɛn de la hali na nin tigi tun kɛra nson ye sa ou bien mɔgɔ fagala ou bien a kɛra sugu sugu i adamaden ɲɔgɔn ɲɛ b'a la kasara kɔnɔ i ka réaction kan ka kɛ mun ye jamana hɔrɔn fɛn fɛn bɛɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ k'o cogo de la dɔw yɛrɛ tɛ se ka e yɛrɛ tɛ se ka nɔ minɛ nin sugu yɛrɛ la ko non assistance à personne en danger wa mɔgɔ dalen don janne ko secours ko k'o cɛ ka bɔ yen ala tɛ fɔ ko k'a ta k'a bila kɛrɛfɛ ou bien ka premier secours k'a la massage cardiaque ou bien en tout cas k'a la stabiliser k'a da cogo dɔ la non ko k'a cɛ ka bɔ yen walasa problème kana sɔrɔ yɔrɔtigi fɛ ɲama de don wa muso de kumakan ye ne ten hinɛ bɛ min bɔ an ka jamana in kan tuguni an bɛ kɛ mun adamaden sugu ye an tila ka kule ko libikaw y'an bɔ yan fɛ dɛ arabu y'an don yan tubabu y'an bɔ yan k'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kɛ mun ye c'est que i t'a dɔn n b'a qualifier cogo min na tuguni quoi an bɛ mun kɛ ɲɔgɔn na fɛn tɛ diɲɛ kɔnɔ mun bɛ se ka ko kɛ an na ka juguya ka tɛmɛ o kan nin ye maliyɛnw ka cruauté c'est que nin y'a illustration nin y'a dan nin ye muso de kumakan ye ten wolomuso ko ka cɛ bɛ nimakara la ko k'o cɛ yɛrɛ bɛ k'a fɔ ne sacogo de nin ta ni makaritɔ kuma bɛ ka bɔ mɔgɔ min na ko k'o cɛ ka bɔ yen i n'a fɔ ɲama ko ja ni problème ka taa se yɔrɔtigi ma mais an bɛ taa min on est dans quelle société ale ni bon exemple kelen wɛrɛ tuguni bon un activiste la leader dɔ ala diɲɛ laban leader activiste dɔ Seku Tunkara fana a ye vidéo dɔ kɛ il y a quelques mois la vidéo dɔ fana tun kɛlen don ka réseau fan bɛɛ minɛ ko dɔ sera mori dɔ ma à la suite de ça k'a ye jɛnɛya k'a bala ka drogue d'o ma
donc u y'o tigi minɛ ka fariw tigɛ ni mun bɛ yen k'a jeni i b'a fɔ ko lɔgɔ. Donc Sékou Touré fana bɔra ka bɔ ka vidéo fɔ silamɛya ko bɛ mun da kɔnɔ bi na an ka leader religieux y'a don yan fɛ u y'a bɔ an ka silamɛw tɛ dɔgɔ yɛrɛ an ye don yan bɔ yan silamɛya birifini. Donc vidéo kɛ ka bɔ dénoncer une situation, ça c'est une chose là, mais après ka taa fɔ ko mun kɛra cɛnin na ko y'o jɛ un petit de je sais pas quoi 18 ans ou 17 ans là denmisɛnnin kɛnɛ ka lajaba nin cogo la tantɔ quel que soit ce qu'il a fait là i bɔra k'o fɛn a tɔgɔ k'o fɛn dénoncer o ka bɛn tiɲɛ ma. Maintenant ko mun kɛra la ko y'o jɛ i adamaden ɲɔgɔn ka minɛ silamɛ de kumakan ye k'a jeni ka fariw tigɛ ni mure k'a jeni ko y'o jɛ ko bɛnn'o ma mun kɛra k'o jɛ. Donc bɛɛ b'a yira maliyɛn hinɛ t'an dusukun na tuguni ou b'a ka vidéo yɛrɛ k'a fa ka mobili tununa donc k'o yera k'u ye zo minɛ a yɛrɛ bɛ k'a fɔ k'aw kana jeni dɛ i n'a fɔ ko jeni ça c'est la normale des choses chez nous quoi aw kana jeni a y'a di polisi ma aw kana jeni o fɔ k'u yɛrɛ da la quoi c'est que ko sugu dɔw bɛ k'an ka jamana kan n'an m'an sigi ka miiri k'an ye mɔgɔninfin ye k'an ka mɔgɔninfinya bila ɲɛfɛ ni bagaya ye ne t'a dɔn an bɛ taa min quoi bagaya walew de bɛ kɛla an bara baganw yɛrɛ tɛ ko min kɛ ɲɔgɔn na hali baganw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ la don u bɛ ɲɔgɔn hinɛ na u bɛ hinɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ an ka bi na ou bien tellement ça devient banal mɔgɔ jeni mɔgɔ fa an ka jamana kan sketch fana la Klaba a bɛ internet kan maliyɛn caman b'a dɔn a fana bɛ yɛlɛko kɛ ka mɔgɔw la yɛrɛ Klaba n'a ka denmisɛnninw ka fɛn dɔ la j'ai vu cɛ dɔ b'a la n t'a dɔn k'ale zo minɛna donc ale bɛ zo de minɛ u ka boisson dɔw publicité je crois donc ale ye zo minɛna de donc n'ale y'a ka boisson min dɔrɔn a bɛ boli zo ale bɛ zo minɛ dɔrɔn k'a di mɔgɔw ma u b'a jeni donc sketch yɛrɛ la a bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ zo bɛ minɛ k'a jeni quoi i n'a fɔ mɔgɔ jeni yɛlɛko de don sisan an ka société la donc a bɛ kɛ sketchiw bɛɛ la ale bɛ zo minɛ k'a di mɔgɔw ma mɔgɔw b'a jeni donc yɛlɛko de don sisan autorité bɔ ka fɛn fɔ nin na autorité tɛ bɔ ka fɛn fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw tɛ bɔ ka fɛn fɔ olu sigilen don ko diinɛ bɛɛ dun b'a dɔn diinɛ dabɔra kun kama mɔgɔ foyi tɛ fɛn fɔ tout est normal mɔgɔ bɛ lajaba tantɔ ni lajabali cogo la an sigilen don min kan ni juguya ni gɛlɛya damatɛmɛ wale adamadenya bɛ bi n'a ma valeur don adamadenya la an ka société bɛ taa yɔrɔ jumɛn an ɲɛ bɛ société tɔ minnu na ɲɛfɛ a kɛra kɔnɔ k'olu kɛra tantɔ fu de kunna wa c'est pas du jour au lendemain k'u kɛra tantɔ u hinɛna ɲɔgɔn na de u ye mɔgɔninfin valeur de dɔn mɔgɔninfinya valeur bɛ fɛn bɛɛ sanfɛ n'i y'a mɛn fɛn fɛn bi an yɛrɛ de bɛ yen fɔlɔ n'i y'a mɛn diɲɛ bi mɔgɔninfin an de b'a kɔnɔ n'i y'a mɛn diinɛ bi mɔgɔninfin an de bɛ yen ka diinɛ kɛ n'i y'a ye faso bi mɔgɔninfin an de bɛ yen bi ka faso construire ka kɛ population ye mais n'an yɛrɛ ma hinɛ ɲɔgɔn na tin tɛ yen foyi tɛ yen ni gɛlɛya tɛ yen an bɛ taa min wa il faut k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka dɔn mɔgɔ valeur ye min ye tubabu la hali ni zon bɛna don i kan ka bin ka ni marifa ye ni i ka sokɔnɔmɔgɔ hali a bɛ kisɛ ci dɔ la e yɛrɛ dépendamment de la situation n'i ye kisɛ ci a la i yɛrɛ i bɛ ko sɔrɔ o kɔnɔna na dɛ k'a sɔrɔ ale de taara bin kan yan mais si c'est pas proportionnel la i bɛ ka kisɛ ci a la cogo min na a ka kɛ légitime défense ye conformément à la loi la i bɛ kungo sɔrɔ et puis hali n'i ye kisɛ to o tigi la sara e kɔni de b'i daridari sisan ka secours wele u kana fɛɛrɛ kɛ walasa a cɛ ka min ka kisi mais an fɛ yen lajɛ bin bɛ kɛ walidenw kan bin bɛ kɛ dɔw ka k'u ye zo ye dɔw yɛrɛ ka kɛ zo ye sa o bɛɛ ka bɛ tiɲɛ kan mun yɛrɛ tɛ zo ye ko sugu bɛɛ bɛ kɛ ni gɛlɛya de kosɔn adamadenw bɛ wuli musow ni cɛw denmisɛnninw maakɔrɔbaw smartphone de bɛ mɔgɔw bolo k'o fɛnw filmer mɔgɔw bɛ ka jeni mɔgɔw bɛ ka tigɛ mɔgɔw bɛ kan tigɛ k'olu ta i farafin ɲɔgɔn ye adamaden ɲɔgɔn k'olu bila internet ka tranquille comme si de rien n'était mais an bɛ taa min tuguni wa ni gɛlɛya tɛmɛna a dan kan an fɛ yen an bɛ sɔrɔ ka kule ko problème bɛɛ de b'an da la mɔgɔw t'an fɛ an de y'a don an fɛ an de victime ye éternelle victime tout le temps hein mais ça ne peut pas aller comme ça il faut qu'an ka changer il faut qu'an ka yɛrɛ falen k'an ye adamaden de an ka yɛrɛ de bila ɲɛfɛ o tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ de fɔ ni gɛlɛya in kan ni gɛlɛya jugu b'an ka jamana in kan bi in na c'est que kusi kelen yɛrɛ tɛ bɛɛ de don musow b'a kɛ denmisɛnnin b'a kɛ mɔgɔkɔrɔba b'a kɛ c'est que kabako de don quoi ni kuma sugu ka bɔ wolomuso da kɔnɔ waliden kisɛ b'a la a bɛ nimakara ko k'o cɛ ka bɔ yen i n'a fɔ ɲuman ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma. Ok donc na hakilina di leader ko fana kan donc leader yɛrɛ ka baara ye parce que bibi na Mali la leaderya kɛlen don fɛn dɔ la a bɛ n'a fɔ phénomène de mode de don an bara bibi na bɛɛ ko k'ale leader bɛɛ ko ale guide bɛɛ ko ale fɛn bɛɛ qualificatif sugu bɛɛ de bɛ ta ka da u la k'i yɛrɛ kɛ fɛn ye i tɛ mun ye donc o de ka d'an
an ka société la mɔgɔw ye bibi in na sa jama bɛ sɔrɔ de la sa laɲiniw bɛ sɔrɔ de la donc bɛɛ ko k'ale leader bon que ce soit leader religieux leader politique leader activiste leader leader min kɔrɔ dɔrɔn de c'est que jama ɲɛmɔgɔ quelqu'un qui conduit qui mène a banna donc sa ko kɛra cogo cogo bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɛfɛ an bɛ jɛ ka mɔgɔ dɔ de bila an ɲɛfɛ mun b'an ka ko lase sa bɛɛ tɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye donc ɲɛmɔgɔ nin o tɛ kɛ mɔgɔlankolon ye bɛɛ tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye a kɛra diinɛ sira ye o a kɛra société civile sira ye o a kɛra politique sira bɛɛ tɛ kɛ ɲɛmɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ kan ka kɛ mɔgɔ ye danaya bɛ ta ka da mɔgɔ min kan ka da kumakan kan ka da kɛwale kan donc leaderiya ɲɛmɔgɔya kumakan dɔrɔn tɛ sa bi bi in na Mali la n y'a lakɔlɔsi ni video caman lajɛ mɔgɔw b'a fɔ dɔrɔn ko wɛ an bɛ karisa kɔ sa kumakan de don a bɛ mun fɔ non a bɛ filiba de la kumakan tɛ kumakan ka kɛwale kɛ k'o suit a fila de bɛ taga ni ɲɔgɔn ye i tɛ se k'a fɔ ten k'e bɛ da mɔgɔ kumakan dɔrɔn kɔ k'a kɛwale man ɲi que non a mana fɛn fɛn fɔ e bɛ sɔn o ma non o tɛ marché o alimami ni zo u bɛɛ bɛ se ka fɛn u bɛɛ bɛ se fɛn kelen nɔ u bɛɛ bɛ se bisimila i fɔli la alimami bɛ kuma kelen fɔ zo bɛ se k'a fɔ mɔgɔlankolon bɛ se k'a fɔ jɛnɛyakɛla bɛ se k'a fɔ mais pour que dɔ in ma kɛ alimami c'est parce que jiko ko de bɛ fara a kan donc c'est la même chose leaderiya n'i kɛra jama ɲɛmɔgɔ ye faut que sɔn ɲɛnama de kɛ k'i la mun bɛ tugu kumakan kɔ olu fila de bɛ taa ɲɔgɔn ye mais non karisa a bɛ k'an ka hakɛ fɔ an ni bi o kuma fɔ an ye fantan ye an ka hakɛ bɛ ka tiɲɛ an don yan fɛ an bɔ yan fɛ karisa bɛ k'i ni bi o fɔ dɔrɔn maintenant karisa mana fɛn sugu ça o ka ɲi ko karisa k'a bɛ ka mun fɔ dɔrɔn non ça marche pas kɛwale ni kumakan de bɛ da ɲɔgɔn ma o de ye leader ye leader yɛrɛ ye mun ye leader ye e de bɛ meneli kɛ a bɛ n'a fɔ terrain kunkolo est ce que terrain kunkolo bi wagon minnu bɛ kɔfɛ terrain kunkolo tɛ k'olu de sama ye wa ni terrain kunkolo tɛ est ce que wagon bɛ taa ɲɛfɛ wa donc leaderiya kun ye meneur kɔrɔ dɔ ye e de bɛ kɔfɛ mɔgɔ sama ka na n'a ye ɲɛfɛ mais e kelen tɛ taa kun to terrain kunkolo kelen nafa foyi t'a kelen na toujours a bɛ samani de kɛ sinon a ka baara dakun t'a la diɲɛ kɔnɔ ka terrain kunkolo dɔrɔn dilan ten nafa foyi t'a la mais a bɛ samani min kɛ a bɛ wagon mun sama donc leaderiya bɛ ten tɔ de mɔgɔ mun bɛ tugu kɔ kɔmɔgɔ ninnu mɔgɔ denninw tɛ dɛ c'est pas parce que a bɛ f'u ma ko kɔmɔgɔw mɔgɔ denninw tɛ mais i b'olu de sama ka taa ɲɛfɛ e ka baara olu dɔrɔn de k'olu de ka taa ɲɛfɛ sinon i yɛrɛ kun tɛ mais bi bi in na an ka leaderiw de bɛ balo kɔfɛ mɔgɔw la kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ tɛ taa yɔrɔ la u bɛ taa ka kɔfɛ mɔgɔw to a bɛ i n'a fɔ terrain kunkolo kelen ka taa ka bɔ gare dɔ la ka taa gare dɔ la ka terrain wagon jɔlen to a kɔfɛ est ce que a y'a ka baara kɛ wa a m'a ka baara kɛ mais leaderiya y'o de ye bi bi in na an fɛ mun mana wuli dɔrɔn an bɛ leaderiw de la u bɛ ka kɛ diɲɛlatigɛ ko sugu bɛɛ nka leader fan bɛɛ politique religieux leader activiste a bɛɛ de ko olu de ka situation bɛ yɛlɛma olu de ye milliardaires ye bi bi an ka jamanaw kan olu de ye fɛn bɛɛ tigiw ye sangaso belebelebaw de b'olu de bolo katikati belebelebaw b'olu de bolo mais kɔmɔgɔ ninnu mun b'u bolo foyi pa paga mais o bɛɛ la o kɔmɔgɔ ninnu de bɛ kulekule la halisa an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka karamɔgɔw an ka leader religieux an ka politiciens an ka mɔgɔbaw an ka cɛkɔrɔbaw u kana dɔgɔya u kana bonya u kana doya mais est ce que i ka cɛkɔrɔba y'a ka baara kɛ wa n'a y'a ka baara kɛ a bɛ dɔgɔya mun de la pour quelle raison est ce que mɔgɔ bɛ jiden ninnu fɛ wa mɔgɔ min bɛ k'i ka hɛrɛ k'i sago k'i ka diɲɛlatigɛ la sabati ni ko ɲuman k'i ye k'i bɛ bila o contrôle la wa non ne ye mɔgɔ wulilen don bi ka leader religieux ka tugu kɔ ka kow fɔ ka politiciens ka kow fɔ parce que u tɛ k'an ka u bilala kun kama u tɛ k'o de k'an ye donc ne ko k'u ko kun k'an ye an bɛ bulu la mun de la kun foyi la an tɛ bulu la mais bi bi maliyɛn kɔni ko de dɔrɔn karisa non a ka kumakan ne b'o de kɔ ne mago t'a kɛwale la i bɛ fili la i fililen don fili juguba wuli i ɲɛ yɛlɛ i ka wuli adamaden i ka diɲɛlatigɛ taabolo ɲuman i bɛ ko ko kɛ mun b'i ka diɲɛlatigɛ la avancer mun b'i ka société la avancer mun b'i ka communauté la avancer i ka famille la avancer i b'o de ko boloda mais n'i y'a ye ko bɛ ka kɛ mun na e ye kɛlɛ daminɛ k'i to niveau min na i ka niveau i tɛ ka taa ɲɛfɛ i tɛ ka yɛlɛ foyi tɛ ka bɔ a la i bɛ kɛlɛ bolo yɛlɛma ni mɔgɔ min b'i ɲɛfɛ k'a b'o kɛlɛ kɛ n'o ko tɛ ka ɲɛnabɔ i bɛ kɛlɛ bolo yɛlɛma ou bien k'a fɔ a tigi ye ci fɔ a tigi ye walasa a ka dɔ yɛlɛma pour que e ka laɲini ka sabati mais an sigilen de don an ka laɲini tɛ sabati an ka situation yɛrɛ yɛlɛma foyi tɛ kɛ mɔgɔ min bilalen don k'olu b'o ko yɛlɛma n'u nanen don ko dilanni kama olu bɛ ka kɛ fɛn sugu bɛɛ olu somɔgɔw olu denw u bɛ diɲɛ hɛrɛ sugu bɛɛ sɔrɔ la mais an sigilen don toujours an bɛ kule la an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka leaderiw an ka mɔgɔkɔrɔbaw an ka mɔgɔbaw mais toi-même dans tout ça e ye mun de ye ne bɛ maliyɛn denw ne b'aw ɲininka o de la e ye mun de ye i ka leader kana dɔgɔya i ka diinɛ ɲɛmɔgɔ kana dɔgɔya i ka karamɔgɔ kana dɔgɔya mais e dun toi tu es qui dans tout ça tu sers à quoi e ka avenir mun de nafa b'e ka avenir la i yɛrɛ bolo
i ka leader kana dɔgɔya an sɔnna mais e dun est ce que e kan ka dɔgɔya wa est ce que e ka kan ni hɛrɛ ye wa est ce que e ka kan ni lafiya ye wa e ka kan ni bonya ye wa est ce que e ka kan ni fɛn ɲuman ye wa e ka kan ni so ɲuman ye wa e ka kan ni mobili ɲuman ye wa e ka kan ni étage baw ye wa bazin baw ye wa donc n'i tɛ fɛn y'i yɛrɛ bolo mɔgɔ mun ye fɛn y'u yɛrɛ bolo a to olu k'u ka droit réclamer o de ye adamaden i b'i ka droit réclamer n'i b'a dɔn k'i ni fɛn dɔ ka kan i b'a ɲini mais ne ye mɔgɔ min ko k'e ka foyi t'o foyi la k'e ka vie ye leader in dɔrɔn de o ye ka to kɔ mɔgɔ tɔw to olu k'u ka hakɛ ɲini hɔrɔnya kɔnɔ danbe kɔnɔ sariya kɔnɔ c'est aussi simple que ça an kana an sigi ten ka kule kule ka tugu mɔgɔw kɔ ten u y'a dɔn yan fɛ u y'a bɔ ka sɔrɔ mɔgɔw bilala baara min na o tɛ ka waleya a si tɛ k'a ka baara kɛ an bɛ wuli an ka leader kana dɔgɔya an dun k'a bɔ ta diinɛ ɲɛmɔgɔ kana dɔgɔya don o don bɛɛ bɛ ka jigin politicien de kan politicien y'a don a ka politicien ka bɔ tantɔ a tɛ kɔnɔ ko politicien bɛ ka mun kɛ k'e ka diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛ ka mun kɛ ou bien i ka leader bɛ ka mun kɛ k'o bɛɛ tɛ kelen ye politicien ma wusa ni e ka olu mɔgɔw ye yɛrɛ wa sa politicien ta ye politiki sira de diinɛ ɲɛmɔgɔ ta dun ye diinɛ sira de ka diinɛ birifini biri kan ka mɔgɔw gosi n'a ye ka vi diinɛ la i man ka balo leader ye mun bɛ kɔfɛ e de b'olu la balo olu man k'e la balo e de b'olu la balo mɔgɔ tɛ se ka tɔn sigi ko tɔn k'i balo i bɛ tɔn na balo de entreprise de bɛ se ka mɔgɔ la balo entreprise ni entreprise créer entreprise b'i la balo hali entreprise sigi wagati e de b'a la balo a fana b'i la balo entreprise bɛ se ka mɔgɔ la balo mais ka jɛkulu sigi ka diinɛ jɛkulu sigi ou bien ka association à but non lucratif sigi et après k'olu k'e la balo mais ne tɛ se k'o faamuya o e de b'o la balo mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ k'olu la taga ɲɛfɛ k'olu fana la balo fɛ mais e kana balo o fɛn in sira la mais bi bi in na leader mun de b'an fɛ leader religieux surtout association ni bɛɛ b'a bɛɛ bolo jɛkulu ni b'a bɛɛ bolo n don yan fɛ dɛ n bɔ yan fɛ n t'a si dɔn tɔgɔ bɛɛ bɛ ta ka dada u la silamɛya birifini mais mun b'a jukɔrɔ an bɛɛ ɲɛ b'o de la a bɛɛ millionnaire multimillionnaire sinon milliardaire u ka train de vie mana da i ɲɛkɔrɔ i yɛrɛ b'i sigi k'i miiri k'i se faamuyali cogo t'a la mais halisa o bɛɛ de la olu bɛ k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ min ka kɛlɛ kɛ n'olu bɛ fantanya ɲɛfara jɛlenya la hali bi bi in na olu de bɛ kulukulu ɲɔgɔn fɛ an y'an ka wari d'a ma dɛ an kunfin an y'an to yen dɛ an y'an ka wari di a ma jagoya a ma ɲini an fɛ a ma don an fɛ mais an bɛ taa min e ye mun de ye i sigi k'i miiri i yɛrɛ la dɔrɔn toi tu es qui dans tout ça e nafa ye mun ye nin fɛn in bɛɛ kɔnɔna na i ka leader bonya i ka leader kɛ fɛn fɛn mais e yɛrɛ dun e ye mun ye c'est là ma question leaderia kɔrɔ tɛ leaderia kɔrɔ tɛ ɲɛ dɛ ka bila mɔgɔw ɲɛ dɔrɔn ka balo mɔgɔw la ka bila mɔgɔ ye ka balo mɔgɔ la o tɛ leaderia ye leaderia kɔrɔ de ye mɔgɔw ka balo e la e bɛ bila mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ de bɛ balo e la o de ka fierté ye ne de kɛra sababu ye ne lahɔrɔma kama mɔgɔw bɛ ka balo mɔgɔw ka situation falenna mɔgɔw ye hɛrɛ sɔrɔ mɔgɔw bɛ furakɛla bi banabagatɔ tɛ yen geribu tɛ karew kɔnɔ tuguni an ye baara ɲini ka di jeunes ma bɛɛ bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ tout le monde est indépendant maintenant bɛɛ bɛ se k'i ka nasɔngɔ sɔrɔ i yɛrɛ ye o de ye leaderia ye n'i sera k'i ka jama i ka communauté la kɛ ten tɔ i ka fierté o de ye leaderia ye donc i ye mɔgɔw mener ka taa sommet la i ye mɔgɔw mener ka taa destination dɔ la parce que un meneur là si tu mènes les gens nulle part e ye mun meneur ye leader ye meneur de ka taga ni mɔgɔw ye ka bɔ yɔrɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la donc on suppose ka bɔ yɔrɔ kolon na ka taa yɔrɔ ɲuman na mais a bɛ i n'a fɔ aw bɛ ka bɔ yɔrɔ ɲuman la ka taa yɔrɔ jugu la i tɛ ka meneli k'o la dɛ i bɛ ka fɛn wɛrɛ de kɛ mais sauf que e yɛrɛ de ka situation dɔrɔn bɛ ka yɛlɛma e yɛrɛ bɛ ka taa sanfɛ tɔw bɛ ka bin dingɛ kɔnɔ an ka hakili k'an yɛrɛ la an badenw an ka miiri k'a fɔ k'an ɲɛ bɛ mɔgɔ fɛn na k'u yɛrɛ wele leader guide spirituel guide je sais pas quoi tɔgɔ sugu bɛɛ bɛ ka da u la maréchal général sa majesté je sais pas honorable pour quelle raison est-ce que nin de bɛ kɛ fɛn ye wa ou bien toi tu es fier de ça ka balo mɔgɔw la ka birifini dɔ biri yɛrɛ la i tɛ mun ye i ma sɔrɔ a ka min ye walasa ka balo fantanw ni kunfin mɔgɔ mun hakili ma se yɔrɔ jan ka balo olu la an k'an sigi la miiri ko nin bɛɛ bɛ ban an bɛɛ bɛ sa mun bɛna kɛ lahara o de ye tiɲɛ donc an k'an sigi la miiri o la an mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka kule kule ka tugu ni kɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka karamɔgɔw an don yan fɛ an bɔ yan fɛ dan sara ala b'an ɲininka mun na an y'ale batoli mun kɛ ale ni y'a ɲumanya mun kɛ an mɔgɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ ɲininka o de la i tɛ ɲininka k'i ye leader hakɛ in bato wa i ka karamɔgɔkɛ i y'o bato wa i ka diɲɛlatigɛ wariw ta ka di i ka karamɔgɔkɛ in ma wa i tɛ ɲininka olu la dɛ i bɛ ɲininka i y'ale batoli mun de kɛ ale ni ye mun k'i ka société i baden ɲɔgɔnw ye i mɔgɔnifin ɲɔgɔnw ye i ye mun de k'olu tɔw ye
il niveau de la gagne moi évaluer en fonction de ça donc ici kule e ka vie dana munima nga karamogo e yɛrɛ t'a dɔn karamogo in kɔrɔ ye mun ye karamogo kɔrɔ ye mun ko karamogo bɛ mɔgɔ kalan ni fɛn dɔ la fɛn ɲuman la k'i bila sira ɲuman kan walasa k'i la taa ɲɛfɛ an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye karamogo ye mais karamogo da la ten u t'a dɔn u bɛ ka mun yɛrɛ fɔ nga karamogo faut chercher à savoir d'abord mun kɔrɔ ye mun ye fɛnw kɔrɔ ye mun ye fɛnw dabɔra mun de kama janni an ka kulukulu bon dɔw fana u wuli oui u bɛ karamɔgɔw dɔgɔya an ka karamɔgɔw mana ɲuman min kɛ o tɛ fɔ u mana filiko min kɛ dɔrɔn o de bɛ fɔ o de fɔ ne b'aw ɲininka ko kelen na o dutigi don o don dutigi bɛ wuli a bɛ nasɔngɔ d'a muso ma a muso bɛ taa sugu la ka dumuni san ka na tobili kɛ k'a di a ka dudenw ma a denw ma u ka dumuni kɛ o yala o an kan ka bɔ don o don dutigi nɔ nin a ye baara kɛ dɛ a ye nasɔngɔ d'a muso ma bi est ce que an kan ka bɔ k'o fɔ wa a m'a ka baara de kɛ wa dutigi bɛ o de kama o e y'i ka baara kɛ o sera fɔ la o ma se fɔ la mais dutigi a ka ban ka nasɔngɔ d'a muso ma sisan ka bɔ ka taa wari don gulɔ la ka gulɔ min f'a ka bɔ ka bin kare kɔnɔ ka ɲɛgɛnɛw ni ko kɛbalikɛw kɛ est ce que o bɛ dénoncer o tɛ dénoncer o bɛ fɔ o tɛ fɔ o bɛ fɔ parce que a m'a ka baara kɛ o t'a ka baara ye c'est la même chose avec les leaders religieux ou même que ce soit leader politique ni n'a y'i diya i bɛ se k'a fɔ après o b'i ka choix ye mais n'o ma fɔ o tɛ koba ye jamana ɲɛmɔgɔ mana taa maramafɛnw san k'a d'a ka militaires ma jamana ka lakana ou bien ka hɛrɛ k'a ka jamana mɔgɔw ye ko ma se fɔli la forcément leader religieux mana taa malobɔrɔ ta k'a di mɔgɔw ma ou bien ka dɔgɔtɔrɔso dayɛlɛ k'aw ka mɔgɔw furakɛ fu i ka baara de kɛ o ma se fɔlɔ o e nan'o de kama o mais leader religieux e ka taa don étage kɔnɔ mun valeur yɛrɛ b'i ka communauté yɛrɛ bɔ nɔgɔ la ou bien ka taa bolimafɛnw san mun b'i ka population bɔ nɔgɔ la ou bien mun bɛ yen nɔ fɛ mun b'olu bɔ nɔgɔ la mais o bɛ fɔ parce que o t'i ka baara ye i m'i ka kɛwale k'o ye o ye mɔgɔ langolonya de ye o ye juguya de donc o de bɛ fɔ c'est n'i ka baara de k'o ye mais n'i ka baara kɛ i ka baara de kɛ parce que i nan'o de kama après n'a ye mɔgɔ min jɔ a bɛ se ka bɔ k'i féliciter mais n'o ma fɔ o tɛ koba foyi ye bon u bɛ wuli ka m'aw tulokɔrɔla de tɔɔrɔ n'o de ye u ye nin kɛ dɛ i m'o fɔ dɛ i donna n'o nin de kɛ dɛ i b'o fɔ bah oui c'est comme ça n'i y'i ka baara kɛ i ka baara de kɛ o mais n'i m'i ka baara kɛ o de bɛ fɔ i nana k'i ka baara ye nin de ye i b'o kɛ n'i y'o kɛ salamu lafiya mais n'i m'o kɛ o de bɛ f'i ɲɛna i ma mun kɛ o de bɛ f'i ɲɛna c'est comme ça la vie n'o ma bɛn e ma i b'i sɛbɛ leaderia de la i b'i sigi i ka côté la a banna an ka ɲɔgɔn bonya an ka m'o kɔrɔ ɲini ka m'o kɔrɔ dɔn janni an ka fɛnw ta dɔrɔn k'u dada an yɛrɛ la ka boli ka tugu mɔgɔw kɔ ten an kun fɛ ka sɔrɔ an tɛ kulu jula an tɛ kulu ɲɛna c'est pas bon parce que adamaden i bɛ ko ko kɛla i bɛ ɲininka la sini n'i bɛ fili la ko parce que i bɛ fili de la i t'a kalama o ye ko wɛrɛ mais i bɛ ko ɲɛɲini de ala yɛrɛ ko ko mɔgɔ ka kalan k'o ɲɛɲini n'i tɛ fɛn min ɲɛ dɔn i b'a ɲɛɲini janni i ka to mɔgɔw kɔ ten kule la donc an mun b'an dala don o don an ka karamɔgɔw an ka leaders an ka don yan fɛ an ka bɔ yan fɛ a y'a ɲini fɔlɔ a ka karamɔgɔw ka baara dɔn a ka leaders ka baara dɔn janni a k'an tulokɔrɔlaw tɔɔrɔ an mun bɛ k'an ka hakɛw ɲini tɔɲɔ mun bɛ ka da mɔgɔninfinw kan ou bien leaders bɛ ka kolankolon mun kɛ n'a mun bɛ k'o fɔ n'o tɛ ka bɛn aw ma ou bien n'a ka faamuyali ma se janni a ka mɔgɔw tɔɔrɔ a y'a ɲini a ka fɛnw kɔrɔ dɔn fɔlɔ janni a ka mɔgɔw jalaki donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔnin dɔn leaderia kun ye min ye adamadenw maliyɛnw a k'a dɔn leaderia se ka wuli kɛ dɔrɔn ka tugu bɛɛ bila bɛɛ ɲɛ ten dɔrɔn jama ka kule i la dɔrɔn jama bɛ n kɔ dɛ n kanubagaw n fanu diinɛ tɔgɔ yɛrɛ tɛ fɔ tugun ko n kanubaga ko de don donc ani an bɛna taa lahara a t'o fɔ ala ɲɛna yen nɔ donc ni kanubaga ko de b'i la don aradinɛ kɔnɔ kanubaga ko de b'a to i bɛ sunya ala la an n'o fana ye o tɛ k'an si kɔ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lahara o bɛ k'an ɲɛna mais diɲɛlatigɛ in na an k'a dɔn diɲɛlatigɛ in ye wagati de ye ko bɛ nɔgɔya an bolo cogo min na an ka kow kɛ ten tɔ o de b'an bɛɛ arranger an ka kow ta ni hakili ye an ka kow kɔrɔ lajɛ bɛɛ ka baara ye min n'i yɛrɛ bila min na o se o kɛ k'o se a dan na o kɛ k'o se a dan na donc bonya bɛ k'o de kɔnɔna na fɛn bɛɛ bɛ sɔrɔ o de kɔnɔna na bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la donc tun bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fɔ par rapport à leaderia donc j'espère que mɔgɔw bɛna faamuyali sɔrɔ a la. donc n baden maliyɛnw donc n bɛna n da maga dɔɔni 150 hectares mun dira Hayidara ma n tun tɛ fɛ ka da maga nin ko in na parce que a kɛra a bɛ wagatinin bɔ mɔgɔ caman kumana a kan mais ne ye video caman lamɛn mɔgɔ badenw kumana a kan yala silamɛya dɛmɛni de don politiki ko de don a dira a kana di a y'a minɛ a kana minɛ ne ka kuma to o yɔrɔ ninnu na parce que n ye video caman lamɛn mɔgɔ si ma kuma ne fɛ yɔrɔ mun ye ko nafama ye mɔgɔ si ma kuma o yɔrɔ kan
ne ka problème ye min yala 150 hectares nin dira Aïdara ma ko ka di Ansardini ma yala est-ce que u ka kan n'a ye wa est-ce que a koya de b'u ye wa ne ka question ye est-ce que fɛn dir'u ma est-ce que olu yɛrɛ tɛ se ka a ɲɔgɔnna k'u yɛrɛ wa est-ce que a sera faso wari de ka ta i n'a fɔ n delila ka kuma solidarité ko ma kuma solidarité ko kan cogo min na c'est que i bɛ mɔgɔ dɛmɛ mɔgɔ min mago bɛ dɛmɛ la ne ka question b'o yɔrɔ de la yala Aïdara Ansardini olu mago tun bɛ faso de ka taa 150 hectares ta ka d'olu ma ko ka wajibikɛ yɔrɔ dilan u ye ou bien mawuludikɛ yɔrɔ dilan u ye wa ne ka question b'o yɔrɔ de la mɔgɔ m'aw ka kɛra politique ko ye o a bɛ se ka k'o ye politique ko de a ka ko ye n'a sɔrɔ ko dɔ yɛrɛ don c'est normal président b'a ka campagne kɛ maintenant sisan k'a ta faso wari de la k'o di karisa ma a kɛra Ansardini a kɛra mɔgɔ sugu sugu a kɛra fɛn sugu structure sugu sugu ça c'est pas normal mais sinon il a le droit k'a ka campagne préparer ka ko kɛ n'a sɔrɔ a bɔ a wari la éventuellement ça se passe o tɛ ne ka problème ye après fana Aïdara fana y'a minɛ président fɛ do ta bɔ ta o tɛ ne ka problème min yala est-ce que dɛmɛ kan ka don structure ma association ma k'a sɔrɔ mun mago tɛ dɛmɛ la wa n'a sɔrɔ ni hectare in tun dara ko ka falatɔsow de dayɛlɛ ou bien ko ka centre batteur de tun dayɛlɛ gɛribuden mun bɛ carré kɔnɔna na walasa olu ka insérer k'u dege menuisier ni métier ni fɛnw kalancogo la kuma tun tɛ fɔ o basa olu mago b'o la o ye kɛwale ɲuman ye u bɛ faso développer maintenant sisan Ansardini ka taa 150 hectares bɛɛ b'a dɔn nin bɛ se ka bɛn million yirika min ma n t'a dɔn exactement mais j'ai vu des jeunes là qui ont parlé des milliards ko n'a sɔrɔ titre foncier bɛ k'a la k'a bɛ miliyari 2 ninnu sugu dɔw bɔ ne t'o kalama n tɛ expert o domaine na mais je sais quand même k'a bɛ million caman bɔ donc 150 hectares k'o ta ka di Ansardini ma ko ka mawuludikɛyɔrɔ k'olu ye donc ne bɛna n yɛrɛ ɲininka Ansardini mɔgɔw Aïdara n bɛ adressé yɛrɛ la Aïdara k'e de y'a laɲini sa ministre ka fɔ la Bacili ka fɔ la k'a bɛ san 3 bɔ k'i ko k'u ka yɔrɔ ɲini ye ko terrain dɔgɔyara u ma stade dɔgɔyara u ma donc e bɛ k'o ɲini wagati min na o i bɛ k'o kuma fɔ i ka mawuludi kɛnɛ kan wagati min na e hakili tun tɛ se ka to k'a dɔn k'a f'i nɔfɛ jamaw ye a ka Ansardini mɔgɔw ye ko janni u ka taa so san e ye Faransi 850 millions e ka anniversaire kosɔn ko wari ko tun bɛ se ka terrain sɔrɔ aw ye a ka mawuludi kɛ e miiri ma se k'o ye Aïdara non i miiri tɛ se k'o ye o parce que soko in de b'i arranger o ka don e tɔgɔ la o bɛ bila e ni denw ka tiɲɛ o de b'e arranger e hakili ma se k'a ye ko san min dar'o kan so in sara 2015 anniversaire min dar'o kan 2016 ko e ka Ansardini jama k'u ye so san ko k'o d'e ma Mali la ni bɛɛ da bɛnna kan journaliste bɛɛ da bɛnna kan k'a ka ca ni miliyari 1 sɛbɛnni kɔrɔ e ma se k'a f'u ye ko wari ko tun bɛ se ka terrain belebeleba sɔrɔ walasa aw ka mawuludi kɛ e miiri ma se k'o ye ayi i miiri tɛ se k'o ye sisan o fɛnw ka d'i ma o ka bil'i tɔgɔ la o ka k'i denw ka tiɲɛ o de bɛ arranger ka tɛmɛ silamɛya dɛmɛni kan donc question fila de bɛ ne bolo k'a fɛ Aïdara e nin dɛmɛ ɲini faso fɛ e dun ye association in sigi ka kuma caman na i b'a k'i mago tɛ mago la aw selen don aw yɛrɛ kɔrɔ Ansardini ye bila condition sugu bɛɛ la i n'a fɔ e ko de don diinɛ ko tɛ Ansardini dun ye ka diinɛ de dɛmɛ Ansara Alidin ka diinɛ dɛmɛ mais o ye bila condition sugu bɛɛ la e ma se ka deli kɛ donc e ma se ka fɔ olu ye k'a ka terrain san aw yɛrɛ ka wari la janni wariw ka taa ta k'a don e la so san Faransi depuis so in jɔra e sen sera Faransi non so in kɔni jɔlen bɛ yen a b'i tɔgɔ la million 800 ni million 50 ka dɔ wɛrɛ san plus d'1 milliard Mali la o bɛɛ tun tɛ se k'aw ka du terrain bɔ so terrain sɔngɔ bɔ aw ka mawuludi kɛ yen nɔ hɛrɛ ni baden ni sutura kɔnɔna na mais non il aurait fallu que faso nafolo de ka ta ko k'o don so la fantanw ka hakɛ fantanw sɛgɛn n'u wɔsi wari ko k'o ta k'o d'aw ma ka sɔrɔ nafolo mugu b'aw yɛrɛ bolo jara k'o ta k'o don aw ka ko la a b'o ta k'o di Aïdara ma ko y'aw ka leader ye ko y'aw ka ɲɛmɔgɔ ye a bɛ sɔrɔ ka na bɔ ni mɔgɔw bɔra k'u b'o kuma fɔ ko ma bɛn bi u ma bɛn sini a bɛ se ka don ko ɲɛnama wɛrɛw la ou bien u m'a fɔ ko an ka ko in tɛ ko ɲɛnama y'aw bolo dɛ aw bolo ko ɲɛnama don mais ne kan bɛ faso de ma parce que aw bolo diinɛ ko de mais faso ko ɲɛnama ne kan b'o de ma parce que faso wari de ye nin ye faso Ibrahim Boubacara nana faso de kama a ma na diinɛ kama Mali tɛ diinɛ jamana ye a mana diinɛ dɛmɛli kama Ansardini de nana diinɛ dɛmɛli kama o kɔrɔ dɔ ye mais Mali ne mana diinɛ dɛmɛni kama Mali ye Mali de ye Mali nana maliyɛnw de dɛmɛni ka maliyɛnw bɛɛ bɔ nɔgɔ la donc an ka fɛn ma ta wari ma ta k'a don o la ka falatɔw bɔ nɔgɔ la an ka wari bɛ ta miliyɔn yirikaw bɛ ta 50 hectares 150 hectares ko k'o di Ansardini ma ko kɔrɔ ko ka diinɛ dɛmɛ o Ansardini kelen mɔgɔw de bɛ wuli ka miliyɔn yirikaw miliyari yirikaw ta k'o don Aïdara la olu miiri ma se k'a ye k'olu mago bɛ terrain na ko k'u ka mawuludu kɛ yen nɔ
mais an bɛ taa min hɔrɔnya bɛ min danbe bɛ min mɔgɔninfinya bɛ min adamadenya bɛ min hakili bɛ min maliyɛnw n'an ma hakili kɛ ɲɔgɔn kan k'an sigi ka hakili jagabɔ an bɛ bin dingɛ kɔnɔ an yɛrɛ ma sigi min foyi tɛ ka kɛ fɔlɔ an ma foyi yala fɔlɔ an bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ mun kɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ min b'an kan nin n'an m'a dabila an bɛ bin ɲɔgɔn mun ka jugu nin bɛɛ u silamɛw ma wuli ka taa stade fa o don k'a kɛ duwawu ye mawuludu kɔfɛ an ka duwawu kɛ maliya ma une semaine ma kɛ suguba ma jeni aw ka duwawu o bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔnɛkisɛ de y'aw kan don o don aw ka duwawu bɛ yɛlɛma ka kɛ bɔnɛkisɛ de y'aw kan don o don nin t'a fiɲɛ fɔlɔ ye a ɲɔgɔnna caman delila ka kɛ tɛmɛnen kɔfɛ a bɛ wuli ka taa stade fa ka duwawu ko ka mali gɛrɛba ko bɛ kɛ semaine bɛ d'aw kan kalo bɛ d'aw ko bɛ kɛ mun ka jugu ni kɔrɔlen a yɛrɛ tɛ se k'aw sigi k'aw yɛrɛ ɲininka ŋaniye ko bɛɛ bɛ ŋaniye de don a ma se i ka taa stade fa ko ka duwawu kɛ i sigi i ka salon kɔnɔ i sigi yɔrɔ yɔrɔ i diya i ka ala wele ni ŋaniye ka ɲi n'aw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na n'o ye minɛcogo ɲuman ye ala b'aw ka minɛ duwawu jaabi mɛ aw kɔnɔna fini ka tɛmɛ finifin kan a bɛ wuli bazɛnbaw don fini jɛmanw don kalaw melekaw la kɔlɔsiw minɛ ka taa sigi ko duwawu do ta a t'a kɔnɔ ala b'aw ka bila de la ala tɛ dessin animé bɔ la dɛ ala tɛ humoriste ye ala bɛ hɔrɔn de kama mɔgɔ hakilimaw de kama mɔgɔ ɲɛnamaw de kama a bɛ k'a fɔ ko ka mun kɛ mɔgɔ mun b'o la timɛ ala bɛ olu de kama ala tɛ aw kama dɛ a t'aw ka bila la donc c'est que ne kɔni ne ka question dɔrɔn de a dira i taara maaw a don t'a bɔ tɔ tɛ ne ka question ye mais n'a dira mɔgɔ mun ma est ce que mɔgɔ min tun mago b'a la est ce que min tun mago bɛ nin dɛmɛ in na an ka faso wari ka ta k'a d'olu ma janni faso wari ka don ka fasodenw nataga ɲɛ parce que u mɔgɔ ninnu u yɛrɛ tun bɛ se ka nin k'u yɛrɛ u yɛrɛ tun bɛ se ka nin k'u yɛrɛ sa nin tɛ diinɛ ko ye bilen nin tɛ faso ko ye bilen c'est que nin ye ne t'a dɔn nin ye les foutaises de qui foutent Maliens gueule là. Il faut dire les mots là. Ils sont en train de se foutre de notre gueule. En fait, c'est que moi, je me dis que je vais vous foutre en gueule là. Nous, tu m'as embouillé, ou ma Malien embouillé, ou ma Fanta embouillé. Ou dans qu'il faut qu'on a bouchi. Qu'on a bouchi, les boubara, nous ne pouvons pas an do dine do yande dine kuma mana fo doro do ko koro de ka otara an am panga kabakolo mene ko dine ko kuma fora wa dine ka fo dala doro dine de be ka am bolo wa dine te ka am bolo bara de bi mo ko bolo ke wolo nyuma de be ka am bolo ni dine kuma am bolo te se am no we ka balo ana we ko servi dine na ka balo mo ko ni funa kanga na kuma adira dina de ma fefe be silamɛya tanye o kan ka kere silamɛya de à partir du moment ça touche silamɛya dɔrɔn donc faut kan ka bouche fermée an kana kuma olu b'u ka manamana ko ka sale besoin bɛɛ kɛ k'u ka fɛn sugu bɛɛ kɛ k'u ka rêve réaliser kan kana kuma ko kɔrɔ ko diinɛ tɔgɔ fɔra mais an bɛ taa min ala ye hakili d'an ma mun de kama non nous on va pas se laisser faire on va pas se laisser manipuler comme ça suffit sebaw ye ka ko min ta yo kɛ a kana turu ta ka da faso kun o de aw ka hɔrɔnya aw ka danbe b'o de kɔnɔna na n'a y'a wari bɔ aw kun sa aw yɛrɛ kun ka taa a kana da stade ma a ye mali fankelen bɛɛ sa a ka kɛ mawuludu yɔrɔ ye o y'aw ka honneur de ye a y'a wari bɔ aw yɛrɛ kun k'a ka diinɛ dɛmɛ n'aw fɛ mawuludu y'aw ka diinɛ dɛmɛli diinɛ sankɔrɔtali de a y'a kɛ mais an ka faso wari an ka fantan wari de kana taa ka don aw ka nin ko ninnu na ka sɔrɔ aw yɛrɛ bɛ ka miliyariw bɔ ka don aw ka manamana kow la n'o ye soba sanw ye mobiliba sanw ye ka da aw ka karamɔgɔw ma an tɛ diɲɛ n'o de ye o de cɛman ye wa o tɛ bɛn diinɛ kɔnɔ o tɛ bɛn adamadenya la o tɛ bɛn hɔrɔnya la o tɛ bɛn an maliyɛn ɲumanw ma an b'o fɔ ɲɛma sardine manamana mɔgɔ dɔ ka vidéo tɛmɛtɛmɛlen la j'ai même pas mɔgɔ dɔ y'a vidéo ci ma n yɛrɛ de delila k'a yɛrɛ j'ai pas voulu faire de commentaire là-dessus donc a bɛɛ bɛ tɛmɛ nin yɔrɔ kɔnɔna na ko avion san ma bɔ je sais pas ko leader ko avion kana san leader dun b'a fɔ avion kana san dɛ a siranna nin ye an ye mun da ka réseau kan o de la avion ko bila ko kariba dɔ bɛ yen ko k'o sa o ye donc a ka yɛrɛ y'o dɔrɔn de k'aw ka leader bila paix la k'o sankɔrɔ ta ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan a ka hɛrɛ sugu bɛɛ sɔrɔ o de y'aw ka laɲini ye donc o bɛ kɛ moyen fɛn fɛn na o bɛ kɛ donc mobili belebele kari n ka san fɛn sugu bɛɛ b'o kɔnɔ dugu ta pour que a ka ko bɔ yen mais a t'a la yan'a ka miiri o la pour que aw m'aw miiri wariw ka taa ɲini ko ka terrain san a ka campagne kɛ an sardini an ka terrain ɲini an ka leader ye a wari ka bɔ aw kun a wari b'aw kun a se b'aw ye a b'aw yɛrɛ waso don o don a ye dɔgɔtɔrɔsow jɔ a ye ekɔlisow jɔ a ye sangasow jɔ a y'a don ta a y'a bɔ a ye fɛn sugu bɛɛ kɛ a ye continuer o fɛ a k'an ka fantan warinin to yen a k'an ka fantan warinin to yen parce que apparemment aw de ye nin laɲini gouvernement fɛ a y'a deli aw de y'u deli aw dun ko aw mɔgɔ tɛ mɔgɔ ka dɛmɛ la wari b'aw kunna ni wari b'aw kunna a ye wari don aw yɛrɛ la mɔgɔ si ka foyi t'o la wari b'aw kunna a y'a don aw yɛrɛ la
abita mɔgɔw ka fantan wari ni jamana wari ta cogo di k'o don ka sɔrɔ aw bɛɛ yɛrɛ bɛ k'aw ka wari ta k'a la tiɲɛ kow la ka ko sobaw san mobilibaw san k'o kɛ an fɛ tantɔ mais ça va pas, il faut se dire la vérité. Alors donc n tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin de fɔ ka da nin 150 hectares ko in kan ne kɔni ka question dɔrɔn n'a sɔrɔ a tun ye wari de bɔ aw yɛrɛ kun k'a don nin ko in na mɔgɔ tun ka foyi t'o la parce que a bɛ fɔ k'aw yɛrɛ y'aw ka diinɛ de dɛmɛ ni sira ye aw ka diinɛ dɛmɛ ni aw ka mawuludi ko n'o y'aw ka diinɛ dɛmɛ ni sira ye n'aw ka faamuyali y'o de ye mɔgɔ si tɛ se ka basi don o ko la fo ni mɔgɔ min fana bɛ kɛlɛ nɔfɛ mais aw bɛ ka wari ta k'a don aw ka karamɔgɔ la aw ka leader la o de y'a ka don diinɛ dɛmɛli la donc a bɛ sɔrɔ k'an ka fantan wari fana ko ka ta ka don yɔrɔ la k'o d'a ma k'an tɛ se k'o kuma fɔ an ka question b'o yɔrɔ de la donc parce que n ye video caman mɛn ne ma mɔgɔ ye ka kuma nin yɔrɔ in kan o la n tun bɛ fɛ ka hakilina don yɔrɔ de la a tun man di ka kuma kan mais je me suis dit que n bɛ hakilina don yɔrɔ kan mɔgɔw ka nin yɔrɔ sulen ka yɔrɔ in faamuya kɔnɔna na terrain di ko in dɔrɔn ko tɛ terrain in dira mɔgɔ min ma est ce que a ko tun b'olu ye wa est ce que so tun t'o tigiw yɛrɛ ye k'a k'u yɛrɛ ye k'a sɔrɔ a ma bɔ faso wari la wa donc ne ka question b'o yɔrɔ de la bon j'espère que mɔgɔ bɛna faamuyali sɔrɔ nin yɔrɔ in fana kan. Donc n b'ade maliyɛnw an bɛna video audio in kun cɛ ni activiste bɛ ka manipulation min da an maliyɛnw kan donc n bɛna mɔgɔw ka attention tirer o yɔrɔnin kan dɔɔni sa videokɛla kɔrɔ tɛ k'i activiste ye mais activistes yɛrɛ bɛ yen les gens qui se disent activistes Tamara Rasbati b'o la Mandelaw b'o la Baba Cabral b'o la Sékou Toungara b'o la mɔgɔ caman wɛrɛw b'o la a tɔgɔ Momo Jara ninnu b'o la mun ko k'u ye leader ye en tout cas leader activiste les activistes là donc n bɛ kuma n'olu de kan an filɛ nin ye a bɛ kalo caman bɔ bi video ko in warala mɔgɔw activistes tɔgɔ bɛ ta ka d'u la guide spirituel guide je sais pas quoi général maréchal 6 étoiles les sorciers l'honorable sa majesté tɔgɔ sugu bɛɛ bɛ ta ka d'u la k'u ye activistes ye k'u ye leader ye mais ne bɛ ka mun na kɔlɔsi ninnu bɛ ka maliyɛnw ninnu bɛ k'an minɛ i n'a fɔ kɔnɔw bosi de u bɛ k'an minɛ i n'a fɔ kɔnɔw bosi de m'o exemple kelen di a bɛ i n'a fɔ c'est que u fɛn fɛn filɛ nin ye c'est que ils ont trouvé une raison d'être à travers les vidéos sur Facebook bɛɛ b'i ka caméra ta dɔrɔn k'a bin ɲɛ ma dɔrɔn bɛɛ bɛ fɛ i ka dɔn ka existence sɔrɔ i yɛrɛ la sinon tɔ si c'est que Mali ko ka dɔgɔ a la quoi mun mana wuli o b'i yɛrɛ kɛ victime ye éternelle victime. Actuellement, c'est la technique qui marche très bien chez nous là. Parce que leader religieux, c'est victimiser. Faire passer pour la victime idéale, j'ai besoin de contrôle là, ne le manamou faut besoin de contrôle là, ne le taille tiens, toi chita technique. Et leader misséni fait faire la même histoire là, il s'oppose à tout le monde. Ce qui fait me grand corps le bon au contraire fort, donc ça va le besoin de contrôle là. Dans Rasbati y'a ka ko kɛ mɔgɔ caman bɔra kɔrɔ ninnu ma san a caman fɛn fɛn na bɛ ka boli bi k'u bɛ Rasbati de kɛlɛ u yɛrɛ fana bɛ ka fɛn kɛ Rasbati yɛrɛ bɛ se ka mɛnni na wusa n'u dɔw ye n bɛna notamment n bɛ Abu Niang ka cas di ale ni Baba Cabral kama je n'ai rien contre vous c'est juste que a bɛ ka an minɛ k'an kɛ mun ye n tɛ sɔn o de ma a bɛ k'a fɔ ko Rasbati bɛ ka mɔgɔ kɛ bagan ye mɔgɔ kɛ mutɔ ye mais aw yɛrɛ bɛ ka mun kɛ nin a man ja o la ou bien a bɛ ka juguya n'o yɛrɛ de willa Baba ke alternance et alternance 2018 ko ye Rasbati don o don i mana wuli i bɛ video kɛ fɛn b'an bolo prévu b'an bolo n bɛna ale n b'a don tan n b'a bɔ tan don o don prévu b'e bolo ni prévu b'e bolo i tɛna sixi bara bila kɛ an bɛɛ k'an yɛrɛ sɔrɔ wa si tu as des choses contre Rasta n'o de fɔ ka don vie privée kɔnɔna ninnu na ça je suis contre ça mais si tu as des éléments qui vont démontrer aux Maliens que Rasbati te sera ɲuman kan k'a bɛ ka mun ko manamana ko de ye o ko lankolon de don i bɛ mun de kɔnɔ ne tɛ n'o di don o don a de bɛ bɔ video la an da la an bɛna ale o tɛ bi kuma ye o ye sini kuma de ye fɛn dɔ b'an bolo n'an y'a bila diɲɛ bɛ wuli Mali bɛ wuli Facebook bɛ exploser n b'a don yan fɛ n b'a bɔ yan fɛ mais tu nous prends pour qui vous nous prenez pour qui e tɔɲɔnen don Arasa bɛ k'e tɔɲɔ a ye diɲɛ nkalon bɛɛ den a ye tɔɔrɔ sugu bɛɛ da ka ye denmisɛnninw bila k'i sara k'i don ta k'i bɔ ta mais Manaouli, là, cette partie-là concerne et Baba Kamara et Sékou Toungara et Abdou Niang. Arasa est kobe daw ka yore ka fola, mangutu tien suguba avec a den sugu baraka ko suguba. Mais aw ko dalé bo bulu, mun ba ira Malien na Rasbati mu ye sebe la. Mais dongo da do boka an tulo korona ja. Non,
mena le video bina le kɔfɛ video bina le kɔfɛ mun na i b'a ɲɛkɔrɔ sisan nɔ mun mana wuli momo fana b'o la momo jara b'o la ouais mina fɛn kɛ n delila mais n tɛ mɔgɔ si ka deli kana mɛn tuguni b'a don ta an bɔ ta et 2 jours après u bɛna tuguni finalement n ka mɔgɔkɔrɔba n fa y'a fɔ n y'a dabila n tɛ fɛn kɛ tuguni n tɛ foyi la sinikɛnɛ tuguni u bɛna tuguni non finalement a ko tɛ ka dabila n bɛna kɛ tan arasa ka nin b'an bolo nin video b'an bolo nin audio b'an bolo n'i ye nin bila a bɛ kɛ tan mais vous là vous respectez ou quoi a kana a yɛrɛ bonya a y'aw yɛrɛ fana bonya quoi a y'aw yɛrɛ bonya a ka da la ko hakilimaw de labɔ aw la mais n ye n sigi Abdoulaye Niang ka video lajɛ kunun video bɛ ka se a laban tɔɔrɔ ma ne yɛrɛ bɛ ka minute tɔ lajɛ je me dis non a tɛ ka ban a tɔ bɛ yen a bɛ nalen a tɛna ban tantɔ a banna ten effectivement e bɔra ka mun fɔ an ɲɛna tu nous donnes des captures d'écran Arasbati de bɛ ka mɔgɔw bila jɔn y'a fɛ k'a t'a kalama ko Arasbati de bɛ ka mɔgɔw bila a denmisɛnninw b'a bolo n'ale bɛ k'u bila na jɔn y'a fɔ k'a t'o dɔn e bɛ bɔ k'o qu'est-ce que tu nous as dit de nouveau rien don o don n bɛna fu siri a dan na ni ala sɔnna ala foyi tɛ nin na e de don ni preuve b'i bolo mun b'a yira ko Arasbati ye fasoden jugu ye ko mɔgɔ jugu de don k'a bɛ ka mɔgɔ janfa ji jukɔrɔ nan'o preuve ye bɛɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ a kuma ka ban quoi ou bien e ye sadomaso de ou bien lajaba de ka di ye tɔɔrɔ de ka di ye Arasbati kɛlen don k'i tɔɲɔ a ye diɲɛ ko bɛɛ da i kan ça fait des mois k'i lajaba k'i lagosi ka don i ka famille ko la i ka vie privée la mais daluya b'e bolo mun bɛ se k'o ban sisan ka maliyɛnw yɛrɛ fana lafiya ka bɛɛ lafiya musa apparemment Arasbati ye mɔgɔ jugu de ye aw ka fɔ la donc e tɛ se k'o ban don o don n bɛ nalen i bɛ nalen i bɛ taa min ni fɛn t'i bolo fermez vos bouches a y'an to yan an tulokɔrɔla ka buda quoi ni kuma t'aw da quoi don o don a bɛ k'an tulokɔrɔla tɔɔrɔ Baba Kamara b'o la Baba b'o la Niang b'o la u mana bɔ non a bɛ nalen video bɛ nalen mun bɛ ni video bɛ nalen preuve jumɛn bɛ nalen preuve foyi t'i bolo ni fɛn b'i bolo a bila an k'an yɛrɛ sɔrɔ ou bien ka bɔ an da la ou bien ni tɔɔrɔ de ka di lajaba de ka di dɔgɔyama de ka di t'o kɔnɔna na i k'an tulokɔrɔla to yen nɔ y'en a marre a ye fana manipuler ma Arasa bɛ ka mɔgɔw manipuler aw yɛrɛ bɛ ka mɔgɔw manipuler vous êtes tous des manipulateurs c'est tout quoi mais comme jama bɛ sɔrɔ nin de la donc an bɛ nalen comme ça siɲɛ wɛrɛ video bɛɛ b'i sigi k'a kɔnɔ fɛn min bila dɔrɔn bɛɛ bɛ yiri a kan après tuguni an bɛ nalen tuguni jeune ta non n'an ye nin bila diɲɛ bɛ wuli nin b'an bolo nin don ta fɔ ta mais an bɛ taa min quoi aw yɛrɛ bonya aw kana mɔgɔw bonya mais aw yɛrɛ fana bonya aw k'a ka hɔrɔnya sabati n'a ye hɔrɔn ye n'a ye adamaden ɲuman ye aw yɛrɛ bonya quoi jamana tɛ jɔ tantɔ bɛɛ kɛra nkalontigɛ la bɛɛ kɛra manipulateur bɛɛ k'i ka laɲini sɔrɔ dɔrɔn wa b'u t'o fana kɔnɔna na dɔrɔn ni min y'a ka kɛlɛ bɛna tiɲɛ dɔrɔn o b'i pan k'i yɛrɛ ka diinɛ ko ta k'o fila ka ko la nin dɔw yɛrɛ tɛ se bisimila ye kalanko ɲuman na mais mun na wuli dɔrɔn arabukan dɔw bɛ ta k'o fɔ asalamualeykum y'an fɛ barakatulayi don ta bɔ yan fɛ non an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an ka karamɔgɔw an ka mɔgɔbaw k'o ta k'o du ka kɛlɛ la ka sɔrɔ n'o tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira an bɛ faso ko kuma la mun b'i ta ka taa barako an ka karamɔgɔ an ka leader ɲɛmɔgɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ mais mun ka diya ko ka kɛlɛ bɛ ka tiɲɛ bolo dɔrɔn o b'i dɛ parce que diinɛ ko kuma in mana fɔ Mali la dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ non diɲɛ de wulila quoi non c'est fini diinɛ mana fɔ ka ban dɔrɔn non ça il faut pas toucher à ça ou bien n'i y'o kuma fɔ dɔrɔn k'i bolo ka côté ni marqué dɔrɔn donc o kɔrɔ k'e ye mɔgɔ ɲɛnama de ye non tiɲɛ nin tigɛ sa non a bɛ diinɛ kɔ a bɛ diinɛ fɛ non c'est pas comme ça n'i bɛ combat kɛ va jusqu'au bout quoi kana kɛ filankafo ye quoi nin man di Ala ye n'i ko k'i ye diinɛmɔgɔ yɛrɛ filankafoya man di Ala ye kɛlɛ kɛ jusqu'au bout la k'i t'i servi fɛn dɔ la walasa ka fɛn dɔ sɔrɔ o ma fɔ adamadenya la o ma fɔ hɔrɔnya la min ka kɛlɛ tiɲɛmɔgɔ na se dɔrɔn o bɛ taa kɛ diinɛmɔgɔw défend ka sɔrɔ hali kunu a tigi yɛrɛ tun bɔra ka ci do diinɛmɔgɔ kelenw ma mais bi kɛlɛ bɛ ka tiɲɛ a bolo dɔrɔn a bɛ boli ka t'olu kɛrɛfɛ mais an bɛ taa min quoi maliyɛnw nin ye jeunes de ka baara ye ten an ka jamana kɔnɔ la jeunesse mun kan ka kɛ jamana relève ye an bɛ ka si ka mɔgɔkɔrɔbaw dɔgɔya k'olu ɲini ka diɲɛ sugu bɛɛ fɔ olu ma fɛn sugu bɛɛ te an tɛ ka mun dɔn olu kan mais an jeunesse yɛrɛ de kɛwale ye nin ye ten tɔ ko an ka jamana bila ko Mali ka jɔ min mana wuli walayi Mali bɛ jɔ Mali bɛ jɔ tu crois que Dabara de bɛ Mali jɔ tu crois que Dabara de bɛ Mali jɔ a bɛ jɔ tu crois que c'est comme ça que Barak a fait que Macron a fait ça c'est des jeunes là qui passent à l'acte là qui passent aux actions ils passent à l'acte c'est l'action qui construit un pays, une nation. Comment mugu beke oui, nous sommes là. Mais comment mugu doronte? Donc on voit là faso bejo. D'ailleurs même bolo la foko faso bejo. Et donc comment mugu nemna to faso bejo. Et le tega c'est giga problème personnel nous doron régler bala ko faso bejo ni dai. Data jo anga ke walo ke anga fram bana kan foma anga citoyen ni anga population yi parce que am fera ke célébrer droit ils vivront dans le Facebook ni bi nyakoro direct in do une émission qui a fait ni boy a fait non ni te façon jodé façon te jo Facebook sans fait
faso tɛ jɔ réseaux sociaux sanfɛ dɛ faso bɛ jɔ terrain de kan an bɛ conseils di ɲɔgɔn ma an bɛ kuma ɲɛnamaw fɔ an da la et puis n bɛ kɛwale ɲumanw lawaleya terrain sanfɛ mais n sigilen don New York yan fɛ n bɛna Nord ko ɲɛnabɔ n sigilen don Paris n sigilen don Canada n sigilen don États-Unis n sigilen don je sais pas où la n bɛna Nord ko ɲɛnabɔ n bɛna yɛlɛmani ko ɲɛnabɔ k'an sigilen to n ka Facebook kɔfɛ o tɛ tiɲɛ yɛrɛ a bɛ taa terrain de kan an bɛ kuma ɲɛnama fɔ an bɛ kɛwale ɲumanw kɛ mais non bɛɛ bɛ k'i ka position de marquer mun mana wuli dɔrɔn kuma nin b'a yɛrɛ arranger dɔrɔn u b'o namara ten ka intérêt d'a yɛrɛ ma ka yɛrɛ kɛ victime ye bɛɛ bɛ n kɔ menace de mort bɛ n kɔ yan fɛ u ye n don yan fɛ u bɛ fɛ k'an faga u ye n agresser yan fɛ u ye n bɔ yan fɛ attends on est où là mais toi tu vas devenir célèbre et après bɛɛ k'i kodɔn sa et après nous on va faire quoi n tun b'a fɛ k'o yɔrɔnin de fɔ aw ye maliyɛn an ka hakili to nin na an ka hakili sɔrɔ quoi jamana ka taa ɲɛ o de ye bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la hakɛto bɛ nin kan a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ